नजरीन, ड्रामा सीरियल इंतहा की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सजल फरहान को कॉल करती है, मैंने तुम्हारे जिम्मे एक काम लगाया था, तुमसे वो भी ढंग का नहीं हुआ। फरहान कहता है, सजल जी मैं अपने काम पर लगा हुआ हूँ। पहले तो अरूसा मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करती थी। सजल कहती है, तुम किसी काम के नहीं, निकम्मे हो। मैंने गलत शख्स से हाथ मिला लिया। सोचा तो ये था कि मिलकर अरूसा से बदला लेंगे, मगर तुमसे कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुझे किसी और से ये काम लेना होगा। फरहान कहता है, तो मुझे बताइए मैं क्या करूं। सजल फरहान को कहती है, असद बैरून मुल्क गया है, उसकी गैर मौजूदगी का फायदा उठाना होगा। तुम अरूसा के कमरे में जाओगे। फरहान कहता है, अरूसा के कमरे में? मगर ये कैसे पॉसिबल होगा? वहां तो गार्ड होता है। अगर गार्ड ने मुझे देख लिया तो वो लोग मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देंगे। सजल कहती है, तुम्हें कोई देखेगा तब ना। अरूसा के कमरे तक तुम्हें मैं पहुंचाऊंगी और वहां पहुंचकर तुम वो करोगे जो मैं तुम्हें कहूंगी। इसके बाद असद अरूसा को तलाक दे देगा और फिर अरूसा के पास कुछ नहीं बचेगा। तुम उसकी वाहिद चॉइस हो गए। इधर असद भी सोच रहा था, अरूसा मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अनम भी बड़े मुश्किल फेज से गुजर रही है। मेरी फैमिली को मेरी जरूरत है और मैं यहां आकर बैठ गया हूं। मुझे काम खत्म करके अपने घर फैमिली के पास पहुंचना होगा। असद अपने बॉस से बात करता है, सर मैं तो आ गया हूं, मगर अपने घर पर कुछ जिम्मेदारियां हैं मेरी। वैसे भी जिस वजह से मैं यहां आया था वो टारगेट तो तकरीबन अचीव हो ही गया है। असद का बॉस असद को वापस जाने की इजाजत दे देता है। इधर सजल फरहान को अरूसा के कमरे तक लेकर आती है। फरहान अरूसा के कमरे में दाखिल होता है। अरूसा जैसे ही फरहान को देखती है, तुम यहां कैसे आ गए? किसी ने तुम्हें रोका नहीं? पागल हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मैं अभी गार्ड को बुलाती हूं, तुम्हें पुलिस के हवाले करेगा। फरहान कहता, देखो प्लीज, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब तुम्हें किस बात का डर है? अब तो तुम्हारा शौहर भी मुल्क से बाहर गया हुआ है। अरूसा फरहान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है। फरहान भी अरूसा के मुंह पर थप्पड़ मारता है। तुम्हारी ये मजाल। अरूसा की चीख निकलती है, तुम ऐसे नहीं मानोगी। अस्मा कहती है, यह आवाज कैसी है? अस्मा अरूसा के कमरे में आती है। सजल और नौशीन भी फौरन अस्मा के पीछे पीछे कमरे में आ जाते हैं। अस्मा अरूसा के साथ फरहान को देखकर कहती है, अरूसा ये कौन है और रात के इस पहर ये तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा है? अरूसा कहती है, ये जबरदस्ती मेरे कमरे में घुस आया है। मुझे नहीं पता आंटी, ये कैसे आया है? फरहान कहता है, अरे मैं तो तुम्हारे बुलाने पर आया हूं, तुमने खुद ही तो मुझे बुलाया था अरूसा। ये भी तो कहा था कि असद तो बैरून मुल्क किया हुआ है। फरहान कहता है, अरूसा तुम झूठ क्यों बोल रही हो? साफ साफ कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। असद से शादी तो तुमने वक्ती तौर पर की थी और ये बच्चा भी तो हमारा ही है। सजल और अरूसा भी कहती हैं, तौबा तौबा, ये लड़की कितनी घटिया है। हम सबकी आंखों में पता नहीं कब से धूल झोंक रही थी। अरूसा कहती है, मुझ पर इल्जाम लगाते हुए आप लोग शर्म करें। मैं जानती हूं ये प्लानिंग आपने की है। फरहान को आपने ही मेरे पीछे लगाया हुआ था। अस्मा कहती है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अरूसा, तुम्हारी असलियत मेरे सामने आ गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसी निकलोगी। अरूसा अस्मा को यकीन दिलाती है, प्लीज आंटी मुझ पर शक मत करें, ये इन लोगों की प्लानिंग है। मैं अपने होने वाले बच्चे की कसम खाकर कहती हूँ, ये सब सजल और नौशीन आंटी का बनाया हुआ प्लान है। असद भी घर आ जाता है, ये क्या हो रहा है? अरूसा एकदम असद के पास आती है, प्लीज असद, अस्मा आंटी मुझे गलत समझ रही हैं, ये इन लोगों का प्लान है। मेरा किरदार बिल्कुल साफ शफाफ है। असद फरहान को देखकर कहता है, तुम यहां कैसे? सजल और नौशीन कहती हैं, असद तुम्हें मैं बताती हूं, ये अरूसा की बच्ची कभी अपने मंगेतर को भूल ही नहीं सकी थी, मुसलसल इससे राब्ते में थी। अब जब तुम मुल्क से बाहर गए हुए थे तो इन दोनों को खुलकर खेलने का मौका मिल गया। इसने अपने पुराने आशिक को घर पर बुला लिया। असद फरहान का गिरेबान पकड़ता है। फरहान फौरन कहता है, मैं खुद से नहीं आया, अरूसा ने मुझे यहां बुलाया था। तुमसे शादी तो अरूसा ने ऐसे ही की थी, वो हमारी प्लानिंग थी। ये बच्चा जिस पर तुम बड़ा नाज कर रहे हो ये भी मेरा है। असद अरूसा को कहता है, तुमने मुझसे बड़ी बेवफाई की है। तुम्हें कीचड़ से उठाकर महल में बिठा दिया, तुम्हें जमीन से आसमान बना दिया। सब कहते रहे कि तुम गलत हो, घटिया हो, मगर मैंने किसी की बात का यकीन नहीं किया। निकल जाओ मेरे घर से अभी और इसी वक्त, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। अरूसा रोती रहती है, मगर आज अरूसा की सुनने वाला कोई नहीं था। अस्मा सख्ते की हालत में थी। नवीद कहता है, मैं तो पहले ही कहता था ये लड़की बहुत घटिया है।
یہ ہمیں نقصان پہنچانے آئی ہے، اس کی وجہ سے میرا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے، اس کا ازالہ کون کرے گا؟ اسد سوچوں میں گم تھا۔ کتنا پیار، کتنی عزت دی تھی، مگر تم عزت کے قابل نہیں تھی۔ تمہیں پلکوں پر بٹھایا تھا۔ نوید بھائی تمہارے بارے میں پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے، میں ان سے جھگڑتا رہا۔ افسوس تم مجھے ملی ہی نہ ہوتی۔ سجل اور نوشین بہت خوش ہو رہی تھی۔ عروسہ کی تو زندگی برباد کر دی ہم نے، اسے تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا۔ بڑا اچھلتی تھی، مجھ سے دشمنی لینے نکلی تھی۔ سجل کہتی ہے اب تو آپ خوش ہیں نا؟ دیکھیں میں نے عروسہ کو ہی نہیں، اس ساری فیملی کو چاروں شانے چت کر دیا، ثابت کر دیا نا کہ میں آپ کی بیٹی ہوں۔ نوشین کہتی ہے یہ تو واقعی تو نے بڑا نیکی کا کام کیا ہے، مجھے تم پر فخر ہے۔ عروسہ چاہ رہی تھی۔ عروسہ نوشین اور سجل کو کہتی ہے اپنی اس کامیابی پر زیادہ خوش مت ہوں، آپ اپنی پلاننگ میں ضرور کامیاب ہو گئی ہیں، مگر میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ میرا انصاف میرا اللہ کرے گا۔ آج کے بعد آپ بھی کبھی سکھ کا سانس نہیں لے سکیں گی، آپ کو کوڑ کی بیماری لگے گی۔ نوشین کہتی ہے دے لو جتنی بد دعائیں دینی ہیں، میں تمہاری بد دعاؤں سے ڈرنے والی نہیں۔ بڑا سمجھایا تھا تمہیں، مجھ سے دشمنی مت لو۔ دیکھ لیا نا اب دشمنی کا انجام مجھ سے کوئی نہیں ہے تمہارے پاس۔ کس کا نام دو گی اپنے ہونے والے بچے کو؟ عروسہ کہتی ہے خبردار، اگر تم نے اپنی ناپاک زبان سے میرے بچے کا نام بھی لیا تو۔ عروسہ روتے روتے گھر سے نکلتی ہے۔ اسد عروسہ کی ہر چیز کو آگ لگا دیتا ہے۔ آج جتنی نفرت مجھے تم سے ہو رہی ہے نا، اتنی تو شاید ساری زندگی بھی میں کسی اور سے نہ کر سکوں۔ عروسہ چلی جاتی ہے۔ عروسہ جیسے ہی بیگ لے کر اپنے گھر پہنچتی ہے، احمد عروسہ کو دیکھ کر کہتا ہے عروسہ ابھی آپ، اور وہ بھی اس وقت، کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ رو رہی ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ عروسہ کہتی ہے سب ختم ہو گیا احمد، مجھے وہاں سے ذلیل و رسوا کر کے الزام لگا کر نکالا گیا ہے، مجھ پر بد چلنے کا الزام لگا ہے، اور یہ سب نوشین آنٹی اور سجل دونوں نے مل کر کیا ہے، جو کئی بار مجھے چیلنج کر چکی تھی۔ احمد کہتا ہے عروسہ آپی آپ مجھے پوری بات بتائیں، ہوا کیا ہے؟ عروسہ احمد کو پوری بات بتاتی ہے۔ احمد سر پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ کمینگی اور گھٹیا پن کی حد ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے، میں نے اس عورت کی کوکھ سے جنم لیا ہے۔ احمد کہتا ہے عروسہ آپی آپ فکر مت کریں، میں اسد بھائی سے بات کروں گا، وہ بہت سمجھدار ہیں۔ عروسہ کہتی ہے کوئی فائدہ نہیں احمد، اسد میری کسی بات پر اب یقین کرنے کو تیار نہیں۔ سجل اور نوشین آنٹی نے مجھے بدنام کرنے اور اس گھر سے نکالنے کا پلان ہی ایسا بنایا ہے۔ احمد کہتا ہے امی اور سجل کو تو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا، پتہ نہیں ظالموں کی بخشش ہوگی بھی کہ نہیں، یہ دوزخ میں جائیں گی۔ آپ فکر نہ کریں، آپ میری بہن ہیں، میں آپ کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ ڈرامہ انتہا میں اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن فوراً مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔